હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં છો ને? આજે આપણે ધોરણ 4 विषय हिंदी पाठ 4 अपने बारे में जो नया पाठ है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो आपको अपना परिचय लिखना है। तो तमारा विषय तमारे लखवानुं छे। तो तमारी बुक्स में अपना फोटोग्राफ चिपकाए। तो अहीं तमारे तमारो फोटो लगावવાનો, बराबर। हवे तमारे तमारा जे नाम होय ए तमारे खुदनुं नाम तमारे लखवानुं रहेशे, बराबर ने। हवे जुओ, एक मेरा नाम खाली जग्या है। तो जे तमारुं नाम होय ए तमारुं नाम अहीं लखवानुं। तो हूँ अहीं मारुं नाम लखीश, बराबर। तो मारुं नाम शुं छे? जिज्ञासा बेन, बराबर। बहन, जो लिखते वैसे हमको लिखना है और हमको हिंदी में लिखना है। मैं खाली जगह कक्षा में पढ़ता हूँ। तो आप सब कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? चौथी कक्षा में। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? चौथी। ओके, आ खाली जगह में तमारे चौथी लखवानुं। पछी थर्ड नंबर, मैं खाली जगह नामक गांव में रहता हूँ। तो आप कौन से गांव में रहते हैं? भोजपुर। ओके, तो हम लिखेंगे भोजपुर। तो तीसरी खाली जगह में आप भोजपुर लिखेंगे। ओके, मेरे पिता का नाम खाली जगह है। तो तमारा पितानुं नाम लखवानुं। ओके, तो हूँ मारा पितानुं नाम लखीश, मणिलाल। तो तमारे विद्यार्थी मित्रों तमारा जे पितानुं नाम हो ए लखवानुं। आ नाम तमारे लखवानुं नहीं। मेरी माँ का नाम खाली जग्या है। तो हूँ मारी मानुं नाम लखूँ छूं, बराबर ने। तो तमारे तमारी मम्मीनुं नाम लखवानुं। ज्योतिबेन। ओके, मेरे भाई का नाम खाली जग्या है। तो तमारा भाईनुं नाम लखवानुं। तो हूँ लखीश दीपक। तो भाई तो लिखा है। मेरी बहन का नाम खाली जग्या है। तो तमारी बहननुं नाम तमारे लखवानुं। तो तमारी बहननुं नाम शुं छे ए तमारे लखवानुं। तो हूँ लखीश पूनम। मेरे चाचा का नाम लिखिए। तो जयेश। मेरी बुआ का नाम खाली जग्या है। तो तमारी फईनुं नाम, बुआ एटले फई। तो तमारी फईनुं नाम जे होय ए तमारे लखवानुं रहेशे। तो तमारे आ बुक्स में लखवानुं छे, बराबर ने। 10, आपके परिवार में कौन कौन है वहाँ टिक करे, या जो नहीं है वहाँ रॉन्ग करे, चौकड़ी નું चिन्ह लगाइए। तो माता, तो तमारे माता राइट करवानुं, पिता राइट, भाई होय तो राइट, बहन होय तो राइट, दादी होय तो राइट, दादा होय तो राइट। जो चाचा ना होय तो रॉन्ग, चाची ना होय तो रॉन्ग, नाना होय तो राइट करो, ना होय तो रॉन्ग करवानुं, बराबर ने। नानी फूफा होय ना होय तो रॉन्ग, बुआ ना होय तो रॉन्ग करवानुं। तमारा परिवार में जे सभ्य होय ते तमारे करवानुं छे, कारण के तमारे जातनुं तमारे लखवानुं छे, बराबर। मेरे दोस्त मेरी सहेली का नाम खाली जग्या है। तो तमारी सहेलीनुं नाम जे होय, मित्र, छोकरो होय तो दोस्त, तो तेनुं नाम तमारे लखवानुं छे, बराबर। दाखला तरीके मारी सहेलीनुं नाम छे रीमा। तो हूँ लखीश रीमा। तो तमारी सहेली छोकरो होय तो छोकरानुं नाम लखवानुं, बराबर। मुझे खाली जग्या पसंद है। छोकरो होय तो क्रिकेट लखशे, छोकरी तमने जे खेल पसंद होय ते तमारे लखवानुं छे। मेरे अध्यापक मेरी अध्यापिका का नाम खाली जग्या है। तो तमारे अध्यापकनुं नाम शुं छे? तमारुं नाम तमने जे भणावता होय बेन, सर, तमारे नाम लखवानुं, बराबर। तो
મેં મારું નામ લખ્યું, જિજ્ઞાસા બहन। मैं सुबह खाली जगह बजे उठता हूँ કે उठती हूँ તો 6 बजे। आप જેટલા વાગે ઉઠતા હોય તે ટાઈમ લખશો। मैं ખાલી જગ્યા बनना चाहती हूँ તો કોઈને ડૉક્ટર પસંદ હોય, કોઈને શિક્ષક પસંદ હોય, જેને જે પસંદ હોય તે તમારે હિન્દીમાં લખવાનું। मुझे ખાલી જગ્યા પસંદ है તો यहाँ ખેલ અને ખિલાડી તો તમને જે પસંદ હોય તે તમારે લખવાનું છે। તો ખેલ તો ક્રિકેટ, ફિર ખિલાડી તો તમને કયો ખિલાડી પસંદ છે તો મને સચિન પસંદ છે તો હું ત્યાં લખીશ સચિન, બરાબર આ જગ્યાએ। પછી પढ़ना તો मुझे क्या पढ़ना पसंद है, कहानी तो અહીંયા હું કહાની લખીશ। પછી ખાના તો ખાના क्या पसंद है मुझे, मिठाई, ओके। પછી અહીં ગાना તો गाना कौन सा गाना पसंद है તો કવિતા તો હું લખીશ કવિતા, બરાબર। પછી છે દેખના તો છોકરાઓને તો કાર્ટૂન પસંદ હોય ને વધારે, મને પસંદ છે સિરિयल, બરાબર હું લખીશ સિરિयल। मिलना तो किससे मिलना, दोस्त से। रंग तो कौन सा पसंद है रंग, लाल रंग, बराबर ત્યાં આપણે लाल रंग લખીશું, ओके। अभी नेक्स्ट मुझे ना पसंद है तो मुझे जो ना पसंद है तो जैसे कि झूठ बोलना, પછી શું અનિયમિત છાત્ર, અહીંયા શું લખીશું અનિયમિત છાત્ર તો તમારે આ બુક્સમાં ભરવાનું છે બધાને। પછી કઠોર અધ્યાપક, બરાબર તો તમારે આ બધું બુક્સમાં લખવાનું રહેશે। પછી છે શબ્દાર્થ તો આ શબ્દાર્થ તમારે હિન્દીની નોટમાં લખવાના રહેશે। કક્ષાને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, ધોરણ। परिवार ने कुटुंब। चाचा किसको बोलते हैं, पिता के छोटे भाई को चाचा बोलते हैं। बुआ पिता की बहन को बुआ बोलते हैं। और अध्यापक किसे बोलते हैं, शिक्षक को। अभ्यास प्रश्न 1 सुनिए और बोलिए तो आपको सुनने એટલે કે સાંભળો બોલો, બરાબર અને નોટબુકમાં લખવાનું છે તમારે। આ જે છે એ નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે। 1 मैं विद्यार्थी हूँ। 2 मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। 3 मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ, छोकरी होय तो पढ़ती और छोकरो होय तो पढ़ता। हमारी पाठशाला का नाम सरस्वती विद्यालय है तो हमारी पाठशाला का नाम ऋषिराज विद्या निकेतन है। આપણે એવું બોલી શકીએ ને, હા કારણ કે આપણે ઋષિરાજ વિદ્યા નિકેતનમાં ભણીએ છીએ ને એટલે, બરાબર ને। હવે છે પ્રશ્ન 2 आपका नाम क्या है તો તમારું જે નામ હોય એ તમારે હિન્દીમાં લખવાનું છે। તો આપકા નામ તો તમે ઉત્તર લખશો, બરાબર તો ઉત્તર લખીએ આપણે તો શું આવે, मेरा नाम પૂરા વાક્યમાં લખવાનું, मेरा नाम जिज्ञासा है તો તમારે જે નામ હોય એ તમારે લખવાનું, ओके। 2 आपके पिताजी का नाम क्या है तो તમારા પિતાજીનું નામ લખવાનું તો ઉત્તર લખીશું તો मेरे पिताजी का नाम मणिलाल है, ओके तो તમારા પિતાજીનું નામ લખવાનું। आपकी माताजी का नाम क्या है तो मेरी माताजी का नाम ज्योतिबेन है या बहन है, बराबर તમારે તમારી માતાજીનું નામ લખવાનું, બરાબર ને। એ પ્રશ્ન 3 पढ़िए और लिखिए તો તમારે આ જે ચોપડીમાં આપેલી છે બ્લેન્ક ખાલી જગ્યા ત્યાં તમારે લખી દેવાનું। નીચે પઢીએ એટલે કે વાંચો, બરાબર અને લખો। પરિવાર, સહેલી, દોસ્ત, અધ્યાપક, ગાવ, કક્ષા,
अच्छा અને ખિલાડી. તો તમારે આ જગ્યાએ તમારે બુક્સમાં લખી દેવાનું, તમારી હિન્દીની ચોપડીમાં, બરાબર ને. હવે આગળ સ્વાધ્યાય. સહી જોડ બનાવીએ, બરાબર. તો આપણે સાચા જોડકા બનાવો. તો અહીંયા પિતા છે, તો પિતાને સામે શું આવે? માતા. પિતા માતા. ભાઈ ભાઈ સાથે શું આવે? ભાભી. ભાઈ ભાભી. ચાચા ચાચી. મામા મામી. દાદા दादी. ओके. હવે પ્રશ્ન 2. कोष्टक में उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. અરુણા ચોથી કક્ષા में. હવે અરુણા છોકરીનું નામ છે, તો શું આવે? પડતી. તો ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? પડતી હે. लड़का खेल खाली जग्या रहे है कि रहा है? तो શું આવે? रहा है. તો જવાબમાં શું લખીશું? रहा है. તો તમારે આ બુક્સમાં ભરવાની છે ખાલી જગ્યા. मैं माता पिता का आदर करता हूँ कि करते हैं? तो करता हूँ. તો જવાબ શું આવશે? करता हूँ. તો તમારે ખાલી જગ્યામાં લખવાનું. प्रश्न 3. कोष्टक में उचित शब्द चुनकर खाली जग्या भरिए. તો તમને આ કોઠો આપેલો છે, આમાંથી તમારે કયો શબ્દ આવશે તે તમારે લખવાનો છે. ખાલી જગ્યા લડકી હું. તો કેવી લડકી હું? મેં. એ શું આવશે? અહીંયા આપણે લખીશું, પહેલી ખાલી જગ્યામાં લખીશું મેં, બરાબર. પિતા ખાલી જગ્યા પિતા કિસાન હે. તો શું આવે? મેરે. તો આપણે શું આવશે જવાબ? मेरे पिता किसान है. माता घर काम करती है. तो શું આવે? मेरी. जवाब શું આવશે? मेरी माता घर काम करती है. खाली जगह खेलना अच्छा लगता है मुझे. શું આવશે આન્સર? मुझे खेलना अच्छा लगता है. ओके. હવે પ્રશ્ન 4. अपनी सखी अपने दोस्त का परिचय लिखे. તો તમારે તમારા દોસ્તારનો પરિચય લખવાનો છે. જો છોકરી હોય તો સખી લખશે, અને છોકરો હોય તો दोस्तનું લખશે, છોકરી હશે સખીનું લખશે, બરાબર. तो मेरे दोस्त का नाम हिरेन है. वह चौथी कक्षा में पढ़ता है. उसे क्रिकेट खेलना पसंद है. वह हमेशा स्कूल आता है. वह अच्छा चित्र बनाता है. उसको कविता पसंद है. वह शिक्षक बनना चाहता है. ऐसे आपको लिखना है. ओके. હવે આગળ જોઈશું. पिता के पिता को क्या बोलते हैं? दादा. पिता की माता को क्या बोलते हैं हम? दादी. पिता के छोटे भाई को क्या बोलते हैं? चाचा. पिता की बहन को बुआ. माता के पिता को क्या बोलते हैं? नाना. माता की माता को क्या बोलते हैं? नानी. माता के भाई को मामा बोलते हैं. माता की बहन को हम क्या बोलते हैं? मौसी. तो તમારે આ યોગ્ય વિસ્તાર નોટબુકમાં લખવાનો રહેશે. તો તમારું આજનું હોમવર્ક છે યોગ્ય વિસ્તાર, પછી શબ્દાર્થ તમારે નોટબુકમાં લખવાના છે, અને બીજું તમારે બુક્સમાં ભરવાનું રહેશે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું.